अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलाम मुर्शद चैनल देखने वाले मेरे भाइयों बहनों बच्चों बड़ों सब भाई सबको मेरा सलाम। सबसे गुजारिश आज ये है, जो आज का मौजू लेकर आया हूँ वो ये है कि अक्सर हम मुसलमानों की पहचान है जो दाढ़ी टोपी बुर्का इन चीज़ों से ही नहीं, हमारी पहचान एक नमाज है। नमाज दीन का वो अमल है कि जब तक इसको मुसलमानों ने पकड़ा और कायम रखा तो हुकूमत भी करी हर एक चीज़ पर। आज मुसलमान कहते हैं रुस्वा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये कुछ सुनने में आता है। लेकिन इस सब हम किसी को कसूरवार ठहराने से ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने आप को दुरुस्त करें। किसी का जो हस्तक्षेप है वो तो हमको पता है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन है कि हमें अपने खुदा की बारगाह में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें झुकना है, हमें उसके आगे सजदा गेज़ होना है। अल्लाह फरमाता है, जब मैं किसी से नाराज़ होता हूँ तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि सूरज कि इसके घर पर धूप नहीं डालनी, बारिश इसके घर पर बरसना नहीं, हवा इसके घर जाना नहीं, खाना इसको मिलना नहीं। अल्लाह कहता है मैं उससे सजदे की तरफ छीन लेता हूँ। अल्लाह कहता है कि मैं उससे सजदे की तरफ छीन लेता हूँ। बहुत बड़ी और सबसे शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारे मुसलमान भाई बहनों को आज नमाज के बारे में कहा जाए तो बहुत ही सुन तो लेते हैं दिलचस्पी से, लेकिन है कि एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, फिर वो रह जाता है। मेरी आप सब से यही गुजारिश है कि मेरे भाइयों नमाज को कायम रखें। नमाज दीन का बहुत बड़ा अमल है। क़यामत के दिन जब अल्लाह सबसे पहले पूछे कि नमाज क्या करके लाए हो, और कईयों की तो ऐसी भी होती है कि नमाज तो पढ़ते हैं पर दिल से नहीं। आज उसी ही बात को एक वाक़या मौला हजरत अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सुनाने जा रहा हूँ कि एक बार उनके पाँव में तीर लगा जंग के दौरान। तो लोगों ने काफ़ी खींचने की कोशिश करी, जब खींचा तो वो नहीं निकला। तो सब मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हजरत अली का फरमान है ये हुआ कि मैं जब नमाज पढ़ूं तो नमाज में तीर निकाल दूंगा, कि सबसे पहले नमाज पढ़ लेते हैं। तो नमाज का वक्त भी हो चुका था। जब नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने नीयत बांधी तो लोगों ने तीर निकाल दिया। तो जब आपने नमाज मुकम्मल करी तो आसपास के लोगों को देखकर कहा कि क्या तुम मेरा तीर निकालने के लिए आए हो, कि आप तीर निकालने के लिए मेरा आए हो? तो लोग हैरान होकर कहने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, तीर तो कब का निकल चुका जब आप नमाज पढ़ रहे थे। तो उन्होंने फरमाया कि खबर नहीं मिली, मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं नमाज में इतना मशगूल हो गया था कि मुझे इस दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। सुबहान अल्लाह, कुर्बान आप पर। या अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आपकी क्या शान है कि आप ऐसी नमाज हमको पढ़नी है। मेरे भाइयों, ऐसी नमाज। और अबू बकर सिद्दीक देखिए कि नमाज पढ़ते, दिन में रोज़ा रखते थे, दिन में पूरा रोज़ा रखते और रात को सारी रात नमाज में अपने खुदा के आगे, अपने रब के आगे ऐसे सजदा रेज़ रहते कि या अल्लाह आपने इन पर कितना करम फरमाया। और हम हजरत उमर का देख लीजिए कि आप ऐसी आयतें पढ़ते थे कुरान की नमाज में कि अल्लाह के हौलनाकियाँ, अल्लाह का गज़ब जिससे पता लगे, जहन्नम, जन्नत, इन चीज़ों का पता लगता था तो आप रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, इतने कि हिचकियाँ बांधी जाती थी, हिचकियाँ लग जाती थी। रोते रोते इतना रोने लग जाते थे कि किरात करनी, नमाज पढ़ते वक्त जब किरत करते हैं तो उस पढ़ने में भी दिक्कत आ जाती थी कि ऐसे पढ़ना मुश्किल हो जाता था, इतना रोते थे। तो आज के हमारे भाई या हम उन जैसे ही नमाज तो नहीं पढ़ सकते,
اور ہمیں یہ شرف بھی حاصل نہیں ہے کہ ہم صحابہ ہیں، لیکن اللہ کا رحمت کا دروازہ قیامت سے پہلے کھلا ہے میرے بھائیوں، کہ ہمیں جتنی ہو سکے نماز کی پابندگی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ ایک دم شروع ہو جائیں تو نماز شروع کریں، آہستہ آہستہ شروع کرنے سے ہی کام بنتا۔ آج نہیں کل کروں گا، آج نہیں کل کروں گا، یہ کہہ کر ہم سارا اپنا سمے برباد کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ تمام مسلمان اس چیز پر قائم ہو جائیں تو اللہ کا ہم پر رحم اور اللہ کی ہمیں قربت جو چاہیے وہ ہمیں انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ ہمیں نماز قائم کرنی ہے میرے بھائیوں، نماز کو پابندگی سے پڑھیں۔ نماز اللہ کا فرمان دیکھیے کہ اللہ فرماتے ہیں، مولا حضرت نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ ہم ان جیسی نہیں پڑھ سکتے، یہ ان کا خود کا اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم ان جیسی نہیں، کہ آپ تم نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ حدیث ہے۔ تو ہم پتہ ہے ہم کو کہ ہم ان جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہم کو پڑھنی ہے جیسی ہم نے ان کو دیکھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ اور کیسے پڑھنی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکلی سمجھایا کہ یہ نماز ہے، اس طرح پڑھی جائے۔ ہم کو اسی طریقے سے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جس کو میرے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور مسلمانوں کی میراث، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ایسے ایسے حدیثوں میں سے الفاظ اور ایسی ایسی شان اس مسلمان، اس امت مسلمہ کو ملی ہے۔ تو ہمارے بھائیوں، میرے بہنوں اور میرے بچوں سے سب سے گزارش ہے کہ نماز قائم کریں، نماز قائم کریں، کیونکہ نماز ہر مصیبت سے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب مصیبت آئے تو سجدے ریز ہو اپنے رب کے آگے، نماز پڑھو، کہ نماز ہر مصیبت کا حل ہے، نماز ہر مصیبت کا حل ہے۔ اور میرے بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا میرا جو بیان کیا، اسے اوروں تک بھی پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کوئی بے نمازی نمازی ہو جائے، اور اس کا ثواب ہمارے لیے کافی ہے۔ اور ہر مسلمان کو اس چیز سے غافل رہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔